Drive Circle P multilingual broadcast Terminal 2 update June C7 Blodain Yishigo. Deep Mexicali Sinaloa Spaniard turn dynamic pacing ready for voiceover. Hindi oligo. Yisen Yishigonen 6月17日。ドライブソーシャル POB へようこそ。今夜はサンディエゴ国際空港ターミナルの最新状況をお届けします。ターミナル2は現在アクセス道路の補修工事が進行中です。東側駐車エリア周辺に一部車線の制限があります。ピーク時間にはカーブサイドでの交通混雑にご注意ください。現在の目標はバッファゾーンの拡張と2026年以降の第2フェーズ準備です。ご視聴ありがとうございました。ドライブソーカル POB からの最新情報です。June 17, 2025。Hey, Drive SoCal fan. Rolling up on Terminal 2 at San Diego International Airport. Here's the live update. Crews continue minor lane refinements and underground utility work near the arrival deck. Expect slight shifts in traffic flow between 9 a.m. and 6 p.m. No structural expansion is happening at Terminal 2, but access improvements are active. The long-term parking loop remains open. Allow extra 10 minutes for shuttle transfers. That's your Drive Circle POV update. Thanks for riding along. Ciao, 今天中文2025年6月14号。大家好，这里是 Drive 为您带来圣地亚哥机场第2航站楼的最新交通与施工动态。目前2号航站楼周围正在进行道路优化与交通流线调整工程。上午与下午高峰时段建议避开道层。停车接送区保持开放，但可能需要等候10至12分钟。2期工程规划正在酝酿，将于2026年公布。感谢收看17 de junio de 2025. Saludos familia de Drive SoCal Pop. Estamos llegando a la Terminal 2 del aeropuerto de San Diego. Hay trabajos ligeros de mejora en las vías de acceso, especialmente en la zona de llegadas. Se recomienda precaución durante horas pico, 9 a.m. a 6 p.m. No hay expansión estructural en curso, pero sí mejoras en flujo vehicular. El estacionamiento de largo plazo sigue operativo. Considere 10 minutos adicionales. Gracias por acompañarnos. Seguimos en ruta. Chào mừng đến với Drive SoCal POB. Chúng tôi đang cập nhật từ nhà ga số 2 tại sân bay San Diego. Đang thi công hạ tầng nhẹ và cải thiện luồng giao thông gần khu vực đến. Giờ cao điểm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Lưu ý các điểm dừng ngắn hạn có thể đông đúc. Bãi đậu xe dài hạn bất mở nên tính thêm 10 phút di chuyển bằng xe trung chuyển. Cảm ơn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Base Tamgo 2025년 4월 몇 Drive SoCal 봅니다. 오늘은 샌디에이고 공항 제2터미널 교통 상황을 전해드립니다. 도착구역 근처의 차선 변경 및 경미한 공사 작업이 계속되고 있습니다. 오전 9시부터 오후 6시 사이에는 교통 문jam이 예상됩니다. 구조 확장은 없지만 접근성 향상 작업이 진행 중입니다. 장기 주차장은 이용 가능하며 셔틀 이동에 10분 추가 여유를 두세요. 시청해주셔서 감사합니다. 3초간 정은지 17 juin 2025. Bienvenue sur Drive SoCal Pop, en direct de la Terminale 2 de l'aéroport de San Diego. Des travaux légers sur la chaussée sont en cours près de la zone des arrivées. Entre 9h et 18h, prévoyez de légers ralentissements. Aucune extension majeure, mais des améliorations d'accès sont en route. Le parking longue durée reste ouvert, comptez 10 minutes de plus pour les navettes. Merci de rester avec nous. À très bientôt. 3 seconds de pax. Tagalog Junio 10, 2025. Magandang araw, Drive SoCal P family. Papunta tayo ngayon sa Terminal 2 ng paliparan sa San Diego. Patuloy ang mga minor na konstruksyon sa arrival area kasama na ang lane adjustment. Iwasan ang peak hours mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bukas pa rin ang long-term parking, ngunit magdagdag ng 10-minutong allowance para sa shuttle. Walang malaking gusali na ginagawa sa ngayon, pero may maayos sa traffic flow. Hanggang sa susunod, salamat sa inyong pagdito.